айё занон, хоҳарон, модарон, сано ба зоти покатон ки мард офаридаед. басо ки фарди зиндадил ба дард офаридаед. тамоми умр бар шумо баҳору бахту ид бод. тамоми умр бар шумо макони дил саид бод. ассалому алайкум модарони арҷманд, занону духтарони азизи шаҳру деҳоти Панчакент. ҳамаи шуморо ба муносибати фарорасии рӯзи модар шодбош мегӯем. бароятон саодати зиндагӣ, хушрӯзӣ, тани сиҳату хотири ҷамъ орзу мекунем. ҳоло гузоришро аз ҷомади тантанавие ки бахшида ба рӯзи модар баргузор мегардад аз кохи Фарханг пешкаши шумо менамоем. қабл аз оғози ҷомади тантанавӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сардори раёсати маорифи вилоят Осим Каримзода аз намоиши дастранҷи ҳунармандони гулдаст дидан карданд. шогирдони мактаби санъат бо иҷрои як лаҳзаи мусиқӣ меҳмононро истиқбол намуданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Осим Каримзода ба собиқадарони меҳнат Зиёева Озода ва Рӯзиева Маҳкамой, ҳамзамон ба сарвари коллеҷи тиббӣ аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаббат Собир ва номаи табрикӣ ва тӯҳфаи муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи модар супорида бо бонувон суҳбат анҷом дод. яке аз нуқтаҳои калидии паёми пешвои муаззами миллат ин бисёр аҳамияти ҷиддӣ додан ба пешрафти соҳаи маориф ва соҳаи тандурустӣ ки имрӯзҳо мо худ шоҳид ҳастем ки ба соҳаи тандурустӣ ба соҳаи маориф бисёр маблағҳои калон ҷудо карда шуда истодааст ва диққати махсус дода шуда истодааст. анамин биноҳои мактабҳои миёнаи умумӣ, донишгоҳҳои коллеҷҳое ки сохта шуда истодааст, беморхонаҳое ки сохта истодааст, бунгоҳҳои тиббӣ, хонаҳои тиббӣ ки сохта шуда истодааст, ҳамаи ҳамин гувоҳи дар амал татбиқ шудани сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат аст. мехостам аз номи занҳо имрӯз боз як бори дигар миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарами муалли раҳмон, ба раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, ба раиси нафтаини мо муҳтарам Холиқзода Холиқ санам ба иброз намоям ва аз фурсати муносиб истифода мебарам тамоми занҳои бонувони кишварамонро табрику муборакбод менамоям бо рӯзи модар. худо кунад ки осмони Тоҷикистони азизи мо ҳамавақт софу беғубор бошад, пешравиҳо бошад. ба фаъолзанон, собиқадорони меҳнат аз соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, маҳаллаву ҷамоатҳо бахшида ба рӯзи модар тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент тақдим гардиданд. модарон, апаҳо, хоҳарони азизи мо, чуноне ки имрӯз иди модарон аст, дар фасли зебои баҳор, ман аз номи худам, аз номи тамоми ҳунармандони шаҳри Панчакент, аз номи кулли шогирдони мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панчакент тамоми модаронро бо ин рӯзишон табрик мекунам. ба онҳо хушбахтӣ, сарбаландӣ, саодати рӯзгор, тани сиҳату хотирҷамъ мехоҳам. ҳама вақт дуогоҳи мо бошанд модарони азиз. ҳамаи онҳоро бо ин рӯзи 8 март табрик мекунам. сад ҷону дил фидои як муддаои модар, фатҳу кушоиш орад дасту дуои модар. бонувони гиромӣ, ҳамаи шумоёнро дар ин рӯзи иди модарон, иди байналхалқии занони тамоми ҷаҳон гӯям табрику таҳния гуфта ба шумо пеш аз ҳама хонаободӣ, осмони софу беғуборро таманно дорем, зеро мо модар ҳастем. хушбахтии худамонро дар осудагии дунё медонем. ба ҳамаи шумоён бахту саодату зиндагии хурраму осоиштаро таманно дорам. تو مادر شاهستونی این جهانی زی تو باشد در عالم زندگانی ندارد مهری تو پایان و همتا خوری تو تا دمی مرگت
باشد غمی ما شوم من صدقه قدی کمانت شوم من صدقه آجین پایت تشکر بر تو ای مادر تشکر کسی قدرت نداند می شود که من همه شمایان مادران و بانوان شهر پنجکند رو از نام هنرمندان کخ فرهنگ به مناسبت جشن عید مادران تبریک و مبارکباد نموده به همه شما خوش روزی ها نیکاری ها بخت و سعادت رو تمنا دارم. بگذار بهار نازنین در تاجیکستان عزیز ما با فتح و کشایش آید و زنان ما هم وقت خوش روز باشند، خانه هاشون آباد، خاطری جمع داشته باشند. در این سال برقرار برای همه مردم تاجیک سلامتی بر دوام و موفقیت های بی‌نظیر را در کار و پیکارشان آرزو می نمایم. عیدتان مبارک بانوان عزیز. زنان مهربان، من از نام خودم از نام مؤسسه تحصیلات الهی شهر پنجکند همه زنان و مادران را با روز عید زنان عید مادران از صمیم دل تبریک و شادباش میگویم. با آنها تمام خوشی‌های روی دنیا را خواهانم. مادران و خواهران عزیز، من همه شمایان را با عید 8 مارس تبریک مبارکباد می‌گویم و همه شمایان صحت سلامتی عمر دراز و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. من کارمند بخش محیط زیست شهر پنجکند میباشم و از نام کلکتیو بخشم همه مادران و خواهران جمهوری تاجیکستان را تبریک مبارکباد مینمایم. دائما صحت و سربلند باشید. زنان و مادران عزیز، از نام بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر پنجکند همه شمایان را با فرارسی روز مادر تبریک نموده به همه شما تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. سلامت و سربلند باشد. با نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهر مادر. مادران و بانوان شهر و دهات پنجکند، من شمایان را با روز عید بانوان از نام خودم و از نام کارمندان مرکز تشخیص منطقوی شهر پنجکند تبریک میگویم. میخواهم که شما همیشه در عائله با تن صحت و با نور الهی همیشه بر سر فرزندانتان دائما جاویدان باشتان و دعاگوی آنها باشتان. چنانه که از پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان معین گشت، اون که استراتژی بالوروی نقش زن در جامعه را تهیه نمودند. این از آن شهادت می‌دهد که حقوق زن و مرد در جمهوری ما برابر می باشد و ما زنان خیلی خوشبخت می باشیم که اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده امروز برای ما دقت مخصوص میدن و از نام تمام زنان و بانوان پنجکند ما اون کس را باور میکنیم که برای پیشرفت شهر عزیزمان همیشه سهم خود را رسانیم. سپس جامعه تنتنوی رو بخشیده به روزی مادر نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سرداری ریاست معارف ولایت سوخت осим каримзода ифтитоҳ намуда паёми шодбошӣ раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзодаро ба сами бонувон расонида онҳоро бо рӯзи модар табрик гуфт. ассалому алайкум модарону хоҳарони азиз, иҷозат диҳед паёми табрикии раиси вилояти суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон محترم رجب‌بای احمدزاده را به سهم شمایان رسانم. مادران، بانوان و خواهران عزیز، در آغاز فصل زیبای بهار و در عرفه سال نو اجدادی تمام بانوان عزتمند ولایت را به افتخار جشن فرخنده روز مادر صمیمانه تبریک گفته برایشان اقبالی نکو، طالعی بلند و روزگاری آباد و آسوده آرزو می نمایم. جشن دولتی اعلان شدن روز مادر گواهی روشن مقام و منزلت بلند زن مادر در جامعه می باشد. زیرا چنان که اساسگذار صلح و وحدت ملی
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд, нақш ва мақоми зан дар ҳаёти ҷомеаи башарӣ ниҳоят бузург буда, нобиғаҳои олам дар назди зан сари таъзим фуруд оварда таъкид кардаанд, ки зан офарандаи ҳаёт, эҳёгари зиндагӣ ва илҳомбахши рӯзгор мебошад. маҳз ба ҳалли масъалаи мақоми зан дар ҷомеаи мо метавонем бунёди ҷамъияти устувор бо адолат ва ҳаматарафа тараққӣ кардаро орзу намоем. дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мавқеи занон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. пешвои миллат азму ирода ва масъулиятшиносии занонро ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа арзёбӣ карда таъкид намуданд, ки мо бояд ҳама якҷо бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ то ҷашни мубораку муқаддаси 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, симои ватани азизамонро то дурдасттарин гӯшу канори он боз ҳам ободу зебо гардонем. боиси таъкид аст, ки дар фарҳангу тамаддун ва анъанаву суннатҳои халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон хираду заковат ва бузургии модар ҳамчун олиҳаи покиву садоқат, нигаҳдорандаи чароғи хонадон, мураббии ғамхору меҳрубон ва ҳидоятгари некию накӯкорӣ бо меҳру муҳаббат арзгузорӣ ва ситоиш ёфтааст. зани тоҷик ҳамеша толиби сулҳу ваҳдат, ободӣ ва оромии диёр буда, ин рисолат раҳнамоии рӯзгори бонувони мост. мо бояд ба он муваффақ шавем, ки кулли занон худогоҳу бо маърифат бошанд. бо назардошти хусусиятҳои хоси фарҳанги оиладории шарқӣ, аз ҷумла суннату оинҳои неки тоҷикон, ҳар як модари тоҷик вазифадор аст, ки ҷиҳати ба ҳаёти мустақилона омода намудани фарзандон, хусусан духтарон, дар вуҷуди онҳо парвариш додани эҳсоси баланди фарҳанги оиладорӣ ва иззату эҳтироми ҳамдигарӣ, одобу ахлоқи ҳамида ва сабру таҳаммул пайваста таваҷҷӯҳ намоям. боварии комил дорам, ки занону модарони арҷманди мо ин рисолати азалии худро амиқу дуруст дарк намуда, барои татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат, ташкили оилаи солим, тарбияи фарзандони огоҳу хушахлоқ, соҳиб маърифату донишманд ва ташаккули ҷомеаи ормонӣ ҳиссаи арзишманди худро мегузорам. бори дигар ҳамаи шумо бонувони азизро бо ифтихори ин иди фархунда самимона табрик гуфта, бароятон тансиҳативу бахту иқболи нек орзу менамоям. бигзор дилҳои шумо ҳамеша монанди чашмаҳои ҷӯшон поку мусаффо ва мисли табиати ҳамешабаҳори тоҷикистони азизамон зебову муҷалло бошанд. идатон муборак, бонувон ва хоҳарон азиз. раиси вилоят иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода бонувони шаҳру деҳоти Панчакентро ба муносибати рӯзи модар табрик намуда, аз нақши боризи онҳо дар пешбурди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ ёдовар шуд. модарону хоҳарони азизу арҷманд, мулоқоти имрӯзаи мо бо шумо дар рӯзҳои аввали фасли баҳор, ки айёми зебогии табиат аст, ба ифтихори таҷлили ҷашни рӯзи модар баргузор мегардад. аз ин рӯ ба ин муносибат ҳамаи шумо модарони меҳрубон ва бонувони гиромиро самимона табрик гуфта, ба шумоён саломатӣ, хушбахтӣ ва рӯзгори пурсаодатро таманно менамоям. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барҳо иброз намуданд, ки
модар ягона мавҷудест ки инсон меофарад, ба ӯ ҳаёт мебахшад, ӯро дар оғӯши гарму пурмеҳри худ мепарварад. аввалин суханҳо ва гузоштани нахустин қадамҳоро ба тифлаш ёд медиҳад. фарзанди хешро бо ҳазор нияту орзуҳои нек ба воя мерасонад. ватан, модар азизтарин вуҷуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз нафаси гарму дилнавози модар оғоз мегардад. зан, модар сарчашмаи меҳру вафо, олиҳаи зебоӣ, рамзи ишқи ҷовидонӣ, нахустин мураббӣ ва муаллими фарзанд аст. зеро тору пуди модарон аз риштаи меҳру садоқат бофта шудааст. худованд ба зан модар қудрате ато намудааст ки офарандаи зиндагӣ ва чароғи ҳар хонадон бошад. бузургон беҳиштро зери қадамҳои модарон гузошта, меҳри саршор аз муҳаббати гарми модарро бо файзу раҳмати худованд баробар донистанд. аз ин лиҳоз бо вуҷуди муқаддасии модар аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами вопасин фаромӯш намекунем ва ӯ ҳангоми шодиву нишод ва ғаму андӯҳи зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост. агар ҳаёти зан танҳо бо мушкилоти рӯзгор маҳдуд гардад ва бори гарони хонавода бар дӯши ӯ бошад, пас гумон аст ки чунин тарбия судбахшу ҳадафманд сурат гирад. беҳуда нест ки сатҳи маърифати ҷомеа ва нуфузи эътибори муносибат ба зан ба модар муайян карда мешавад. аз рӯи он арзёбӣ мегардад ки занон то чӣ андоза соҳиб маърифату соҳибкасбанд ва то чӣ андоза дар ҳаёти ҷомеа фаъол бошанд. бо ин мақсад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали ба дӯш гирифтани ҳаёти миллати тоҷик мақому манзалати зан модарро дар ҷомеа баланд бардошта, ҷойгоҳи занону бонувонро муқаддас арзёбӣ менамоянд. яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи мо ташаккули тарзи зиндагии солим, фароҳам овардани шароит барои модару фарзанди солим ва ташкили оилаи солим мебошад. бинобар ин мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раҳнамоиҳои муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти суғ муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум, ҳифзи саломатии занону модарон, баланд бардоштани сатҳи маърифати онҳо ва тарбияи насли аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавӣ солим, яъне ба масъалаи оилаи устувор дахтдор фаъолияти кориро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондааст. дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. сарвари давлат чун ҳамеша занонро нерӯи созандаи ҷомеа дониста, бо ишора ба нақши фаъоли онҳо дар ҷомеаи имрӯза эътимоду боварии худро нисбат ба онҳо чунин баён доштанд. имрӯз занон дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва хизмати давлатӣ нақши бисёр арзишманд доранд ва мо дар оянда барои онҳо шароити ҳарчи беҳтар муҳайё мекунем ва ташаббусҳои занону бонувони мамлакатро ҳамаҷониба дастгирӣ менамоем. натиҷаи ҳамин сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир теъдоди занони мутахассису соҳибтаҷриба дар зиннаҳои мухталифи ҳокимият ва дар тамоми сохтору мақомоти давлативу ҷамъиятӣ то рафъ афзуда, занон дар рушду инкишоф ва пешрафти самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа саҳми воқеии худро гузошта истоданд. ба ҳолати 1 январи соли 2021 шумораи умумии занҳо дар шаҳру деҳоти Панчакент зиёда аз 151 000 нафарро ташкил дода, 172 нафари онҳо дар вазифаҳои роҳбарикунанда, аз ҷумла 2 нафар занон вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғ, 8 нафар вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панчакент, 37 нафар вакили маҷлиси вакилони ҷамоату деҳот ва 51 нафар хизматчии давлатӣ мебошанд.
дар муассисаҳои табобатии шаҳру деҳоти Панчакент 383 нафар табибон фаъолият мекунанд ки аз онҳо 163 нафарро занҳо ташкил медиҳанд. зиёда аз 14 адад хоҷагиҳои деҳқонеро занон роҳбарӣ мекунанд. имрӯз дар 36 адад муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панчакент занон роҳбарӣ мекунанд. 3987 нафар занон ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд. ба 11 нафар духтарон ҳамасола ба қуввати президентии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳхат дода мешаванд. 5 нафар ҷавондухтарон гирандагони стипендияи президентӣ ва 7 нафар бонувон гирандаи стипендияи раиси вилояти Суғд мебошанд. модарон, хоҳарон ва бонувони иззатманди шаҳру деҳоти Панчакент зикр намудан ба маврид аст ки таъсирнокии вазъи сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мафкураи ҷавонон ва бонувони мо аз қабили хурофотпарастӣ, тақлидкорӣ ва фарҳанги бегона, худкушӣ, зӯроварӣ дар оила ҳамарӯза мушоҳида мегардад. бо ин мақсад моро зарур аст барои ҳифз намудани расму оини хеш ҷавонон ва бонувони бекору хонашинро ба омӯзиши касбу ҳунар, забономӯзӣ, чеварӣ ва дигар ҳунарҳо корҳои зиёдеро якҷоя иҷро намоем. таърих собит намудааст ки занону бонувони Панчакенти бостонӣ бо ҷасорату шуҷоати далеронаи худ баҳри ҳифз намудани хоки ватан ва устувор нигоҳ доштани расму оини хеш амалҳои қаҳрамононаро иҷро намуда номи неки худро дар саҳифаҳои таърихи башар пайдо намуданд ки далели ин гуфтаҳо шоҳбонии тоҷик яъне маликаи саразм, ҳавонавард ойгул муҳаммадҷонова ва роҳбари некном очабурӣ муминова мебошанд. соли 1984 аз ҷониби бостоншинос Разоқов Абдураёв ва омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Тоҳиров Раҳмат ҷасади маликаи саразм пайдо гардид ки имрӯз аз санъати болои роҳбарии зан модари тоҷик шаҳодат медиҳад. нақши модар махсусан дар тарбия, омӯхтани забон, таъриху фарҳанг, донишҳои муосир ва умуман камолоти маънавию ахлоқии фарзанд барҷаста ва ҳатто муайянкунанда мебошад. аз ин рӯ фаромӯш набояд кард ки волидайн ва махсусан модарони имрӯза фарзандони худро ба камол расонида ҳамзамон таърихи ояндаи ватани хеш гузашта аз ин таърихи ояндаи башарро эҷод мекунанд. бинобар ин худи модарон бояд соҳибмаърифату бофарҳанг ва дорои ҷаҳонбинии васеъ бошанд, то ки дар тарбияву парасторӣ камолоти маънавии ҷисмонӣ ва ба ҳаёти мустақилона омода кардани фарзандонашон нақшу мақоми онҳо ба хубӣ эҳсос гардад. ҳозирини гиромӣ, таълиму тарбияи кӯдакону наврасон яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. саодатмандиву сарбаландии занону модарони тоҷик ва аҳли хонадони онҳо дар маҷмӯъ омили муҳими пешрафту ободии ватани маҳбубамон Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. тамоми ҷомеаи мо бояд як нуқтаро дарк намоянд ки ҳар як модар шоистаи таҳсин, сазовори ситоиш, арзандаи эҳтиром ва арҷ гузоштан аст. баъди чанд рӯзи дигар мардуми мо тибқи тамоили аҷдодӣ наврӯзи ҳуҷҷатсафолро ҷашн мегиранд. ҷашни наврӯз дар ватани мо ба таври махсус дар миқёси байналмилалӣ таҷдид мегардад. тоҷикистон дар баробари чандин давлатҳои дигар аз ҷумла ташаббускорони мақоми байналмилалӣ гирифтани наврӯз буд ва ҳаст ва ин чиз мемонад. аҳамияти ин ҷашни бузургро ба инобат гирифта бояд масъулону фаъолон бахусус занону модарон дар тозагиву зебоии манзили зист, кӯчаву хиёбон, маҳаллаву деҳа ва шаҳристону шаҳрҳо саъю талош намоянд. дигар ин ки мо ва хусусан занону духтарон бояд ин ҷашни бузурги миллиамонро бо сару либоси идонаи миллӣ истиқбол намоем ва нишон диҳем ки мардуми мо аз ҷумла посдорандагони воқеии расму оинаҳои наврӯзи аҷам мебошанд. тавъам омадани ду ҷашн, рӯзи модар ва наврӯзи ҳуҷҷатсафай дар кишвари бишосои мо худ рамзи баҳори шукуфонии сарзамини аҷдодиамон мебошад. зеро зан модар
خود گل و بهار زندگی بشر است. در این مورد یکی از بزرگان گذشته برحق فرموده است که هیچ گل عطر رنگ و زیبایی مادر را ندارد. در فرجام سخن همه شما گل‌های همیشه بهار باغ زندگی و در سیمای شما تمام زنان و مادران و بانوان مملکت از جمله مادران و خواهران شهر و دیهات پنجکند را بار دیگر به افتخار بزرگداشت روز مادر صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، خوشبختی و سعادتمندی و روزگار آباد و آسوده آرزو می‌نمایم. در ادامه جامعه تانتانوی برنامه کنسرتی هنرمندان شعبه فرهنگ پیشکش گردید که بانوان و مادران را خوشحال ساخت. همه عالم فدایت، همه حمد و ثنا هر دم برایت. تو باشی در جهان نایابی نایاب، با چشمانم بیمالم خاکی باید. ایا مادر در این دنیا یگانه، تو باشی لایقی وصف و ترانه. زی تو باشد همه آغاز دنیا، زی تو زیبا همه دور و زمانه. ای مادری جان، ای خوشتر از جان، در ریزی ایدت شعری مرا خوان. ایدت مبارک، ایدت مبارک، با نوری ریت نوریزی من تو. در روی آوان دل سیزی من تو. ایدت مبارک، ایدت مبارک، پیوسته باشیم تو بر سر ما. ای مادری جان بالاتری ما. ایدت مبارک، ایدت مبارک. نوری چشمانم تو باشی، بختی خندانم تو باشی. در جهان نام دارانم بردارم تو باشی. طفل گریانم کلان شب، در جهان از من نشان شب. داستان شب داستان شب. صد جان و دل فدایی یک مدعا این مادر. فتح و کشایش آرد دستی دعا این مادر. بشنید کرد صدایم دنیای سخت گوشم. انگیزه است شاید از الله ها این مادر. هر صدایش بر دل ما جوهر است، الله‌هایش یک کلامی دیگر است. خوش زبان و ناطق ما کیست کیست، مادر است و مادر است و مادر است. عزیز و مهربانم کیست مادر. فروغ دیدگانم کیست مادر. زبانی
مادری آموخت بر من همیشه در زبانم کیست مادر صفای روی آبم آفتاب است صفای خاندانم کیست مادر مرا بهتر ز جان دانیست عمره گرامی تر ز جانم کیست مادر مادرم میگفت دایی وقتی خواب کن البته با پهلوی راست آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه بازوی راست نان را دایی به دستی راست گیر پیش اول آستینی راست را گر ببندی دستی راسته دستی چپه خی دارد نبقا نمیخواهم برایش گرد باشد دلش در زندگانی سرد باشد وجودی مادرم به درد باشد من از هستی او شکرانه دارم با موهای سفیدش شانه دارم به هر جای روم با امر تقدیر بگویم ثروت در خانه دارم با قربانی تو میرم چون مهر و مهری پیمانی تو میرم جهان پر مکر و دستان است بگذار که من در روی دستانی تو میرم و نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهانی را سراسر نمیگردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهر مادر فقط مادر به هر گرما و سرما نشسته بر سر گهواره ما کلام کرد او چو جان بگرفته در بر مادر فرشته تر ز تمام فرشته هاست نامش نشاط بخش کلام فرشته هاست با نور آسمانی و مهر زمینیش بالاتر از شکوه و مقام فرشته هاست مادر به التفات خداوندی بی نیاز در محضر درود و سلام فرشته هاست شاد و غمش به دیده بیدار و مهربان همراز صبح و همدم شام فرشته هاست مادر خوش نظرم هر نظرم هدیه دوست اثر دورم اگر آن اثرم هدیه دوست در فضای ابدیت پی پرواز دراز مادر مشتی پرم با و پرم هدیه دوست خاکساری تو آنقدر مرا کرد بلند که همه قیمتی کیهان گذرم هدیه توست در ره من همدم دیده تر داشته ای که از آن دیده تو شیری ترم هدیه توست با تمام سادگی ها ابیات موانای من ای الفبای سخن ای حرف گویا مادرم مهر تو با شعر تو در خون دل معوا گرفت ای صفای چشمه و مجرای دریا مادرم
بارم مادرم، ای نشاط روزگارم مادرم، مشفق و همسایبانی بر سرم، راه با چشم انتظارم مادرم، کون لطف و خون اکرامم تویی، خیر خواه و خیر بارم مادرم، دوست می‌دارم تو را مثل وطن، از تو باشد افتخارم مادرم، راست گفتن راز تو آموختم، راست گو و راست کارم مادرم، مهری پاکش در ضمیرم مادرم، پیش پای تو بمیرم مادرم، شکر گویم قسمتم را روز و شب، گرد و آیت را بگیرم مادرم. مادرم در پیش پایت خاکی راحت می شوم، در دل آزرده‌ات مرهم برایت می شوم، این دل و جانم فدای مهری بی همتای تو، من همه درمان برای دردهایت می شوم، ای خداوند جهان جانم بده بر مادرم، مادرم محتاج به حد بر دعایت می شوم. دنیا شما مادران در این جهان، معنی ها شما.
نگاهت من شیدا چرا باور نداری از عشقت آب و ادا چرا باور نداری حالی زارم ندانی چو دریا تو روانی قصه ای عشقی پاکم چرا یارم نخوانی از عشقت من جانانه شدم از تو دیوانه دوستت میدارم آخی جانم دوستم میداری یا نه از عشقت من جانانه شدم از تو دیوانه دوستت میدارم آخی جانم دوستم میداری یا نه عشق زی چشمم روانه است رشک به قلبم دوانه است جگر خونم به یاده چرا باور نداری براحت من ای نگاه نشستم با چشمی چار خیالم با تو باشم جانم چرا باور نداری خیالم با تو باشم جانم چرا باور نداری از عشقت من جانانه شدم از تو دیوانه دوستت میدارم آخی جانم دوستم میداری یا نه از عشقت من جانانه شدم از تو دیوانه دوستت میدارم آخی جانم دوستم میداری یا نه دوستم میداری یا نه دردی مرا طبیبی من درمان نمیکنم دردی مرا طبیبی من درمان نمیکنم یا رفتنی جان از بدن آسان نمیکنم یا رفتنی جان از بدن آسان نمیکنم رفتم به کوی بی وفا از بحر دیدنش رفتم به کوی بی وفا از بحر دیدنش یک شب مرا به خانه‌اش مهمان نمیکنم یک شب مرا به خانه‌اش مهمان نمیکنم سوزدم در آتشی فراق پروانه سوزمی سوزدم در آتشی فراق رحمه به جان و این دلی گریان نمی کنم رحمه به جان و این دلی گریان نمی کنم شرم سودا گفته و بوسی نمی
پیش پاش گفتم لبش ببوسم و میرم به پیش پاش کندی لبش برای من ارزان نمیکند کندی لبش برای من ارزان نمیکند جان گر جان طلب کنید یک شیدا برای تو گر جان طلب کنید یک شیدا برای تو جان را برای دیگران قربان نمیکند جان را برای دیگران قربان نمیکند دردی مرا طبیب من درمان نمیکند دردی مرا طبیب من درمان نمیکند یا رفتنی جان از بدن آسان نمیکند یا رفتنی جان از بدن آسان نمیکند رفتم به کوی بی وفا از بحر دیدنش رفتم به کوی بی وفا از بحر دیدنش یک شب مرا به خانه‌اش مهمان نمیکند یک شب مرا به خانه‌اش مهمان نمیکند جان میزبان نمیکند جان مهمان نمیکند جان میزبان نمیکند جان مهمان نمیکند
Мамочка родная, я тебя люблю. Все цветы весенние тебе я подарю. Пусть солнце улыбается, глядя с высоты. Как же это здорово, что у меня есть ты. Как же это здорово, что у меня есть ты. Мамина улыбка вносит счастье в дом. Мамина улыбка мне нужна во всем. Мамину улыбку всем я подарю. Мамочка родная, я тебя люблю. Мамочка родная, я тебя люблю. Нет на свете лучше и милее глаз. Мама всех красивее, скажу я без прикрас. Ведь без тебя мне, мамочка, не прожить и дня. Как же это здорово, что ты есть у меня. Как же это здорово, что ты есть у меня. Мамина улыбка вносит счастье в дом. Мамина улыбка мне нужна во всем. Мамину улыбку всем я подарю. Мамочка родная, я тебя люблю. Мамочка родная, я тебя люблю. Первые подснежники я тебе дарю. Руки твои ласковые очень я люблю. Ну как же это здорово, что ты есть у меня. Добрая и нежная мамочка моя. Добрая и нежная мамочка моя. Мамина улыбка вносит счастье в дом. Мамина улыбка мне нужна во всем. Мамину улыбку всем я подарю. Мамочка родная, я тебя люблю. Мамочка родная, я тебя люблю. Счастье в дом. Мамина улыбка мне нужна во всем. Мамину улыбку всем я подарю. Мамочка родная, я тебя люблю. Мамочка родная, я тебя люблю. پیشی چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیم گل پیشی چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیم گل زندگی افسانه بوده است مادرها افسانه
کودکم من تا هنوز مادری جان الله‌ام زندگی افسانه بوده است مادرها افسانه‌ام زندگی افسانه بوده است مادرها افسانه‌ام آزادم نما سیله کن روی مرا موی مرا از نوازیش لحظه شادم نما پیشی چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان الله‌ام زندگی افسانه بوده است مادرها افسانه‌ام زندگی افسانه بوده است مادرها افسانه‌ام مادرها افسانه‌ام برابر شد بهای تو به جانی من نبود آثاری غم در دل اگر بودی از آنی من باید دیدم برابر شد بهای تو به جانی من نبود آثاری غم در دل اگر بودی از آنی من زیبایی و سینه کوید
شد بهای تو به جان من، نبود آثاری غم در دل اگر بودی از آن من. به یک دیدن برابر شد بهای تو به جان من، نبود آثاری غم در دل اگر بودی از آن من. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. گر بسد خاری جفا زرد سازی خاطرم، گر بسد خاری جفا زرد سازی خاطرم، خاطری نازک ببرگی، خاطری نازک ببرگی، گل نیازارم تو را، ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را.
میکنم دنیا راز خوب عاشق پرستی میکنم در پناه عشق را سرپرستی میکنم به تاقی ابروی او می پرستی میکنم چون کبود در رواقی کعبه مستی میکنم داری عشق آن زیرو به من یه چکی مهری منش پیچه بر پیچو خمش سنگ صبری من گرم گشته از درد و غمش سرمه داره آز و چشم خاکی پایش را ببینم بهش دستی میکنم هیچ کس در این عشق لیلی نیست اینجا استوار کچ مجنون دیگره دعوای هستی میکنم
میکنم. خوشبختی زی قسمت خواهری من سرافرازی در عالم داری من زمین تا آسمان راضیم از تو تو از من راضی رفتی مادری من زمین تا آسمان راضی
از تو تو از من راضی رفتی مادری من سرشتی من نهادی من تو بودی صفایی بام دادی من تو بودی ایا مادر بدانسان بی سوادی نخستین از تادی من تو بودی
زمین و آسمانم زنده ای ایا مادر بدانسان بی سوادی نخستین از تادی من تو بودی ایا مادر بدانسان بی سوادی نخستین از تادی من تو بودی یاد داری مستانه من Исчезли солнечные дни, и птицы улетели, и вот проводим мы одни неделю за неделей, вдвоем с тобой, остались ты да я, но ты моя любимая, бесценная моя. Вдвоем с тобой, остались ты да я, но ты моя любимая, бесценная моя. На косы вновь твои смотрю, не налюбуюсь сзади птиц, улетевших в белый путь. Пристал к отдельным прядям, пусть у меня на волосах лежит не тая снег, но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег, но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Все краски внешние неся, вернутся снова птицы, но цвет волос с весной не возвратится, и солнцу улыбнемся мы, печали не таясь, но ты моя любимая, бесценная моя. И солнцу улыбнемся мы, печали не таясь, но ты моя любимая, бесценная моя. Солнцу улыбнемся мы, печали не таясь, но ты моя любимая, бесценная моя. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег, но ты моя любимая,
везде лучше всех. Исчезли солнечные дни, исчезли солнечные дни, исчезли солнечные дни, исчезли солнечные дни. مرو کنده نمایی آگه زیبایی پرسی سراغ گردمی کرده چکن چنگو بداغ گردم کرده چکن رقص بیکن رقصای تو زیبنده خالی سیاه در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جان مرا کردی بنده کرده چکن سنه برو مایده 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 کرده چکن سنه برو مایده 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 چکن چنگ و بداغ گردم کرده چکن رقص بیکن رقصای تو زیبنده خالی سیاه در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جان مرا کردی بنده کرده چکن سنه برو مایده 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 آتشی دلی ما چراغ محفلی ما
نوروزیای خانه زن فیضی منزلی ما زن بخت و زن سعادت زن مهر و زن صداقت زن حسن زندگانی زن عالمی محبت زن بخت و زن سعادت زن مهر و زن صداقت زن حسن زندگانی زن عالمی محبت خواهر دلبر برای نسل انسان زن تحفه خدا زن آتش دلی ما چراغ محفل ما نوروزیای خانه زن فیض منزلی ما زن بخت و زن سعادت زن مهر و زن صداقت زن حسن زندگانی زن عالمی محبت آتش دلی ما چراغ محفل ما نوروزیای خانه زن فیض منزلی ما زن بخت و زن سعادت زن مهر و زن صداقت زن حسن زندگانی زن عالمی محبت دست و دامن پا چون صبح نو دمیدن با آداب حمیدن زن نور دل و دیدن با دست و دامن پا چون صبح نو دمیدن زن آتش دلی ما چراغ محفل ما نوروزیای خانه زن فیض منزلی ما زن بخت و زن سعادت زن مهر و زن صداقت زن حسن زندگانی زن عالمی محبت با زن حیات سرشته زن مثال فرشته ترانه محبت با وصف زن نوشته دلسوز مادر فرزند خوش روز خواهر دلبند برای نسل انسان زن تحفه خداوند
شده تا از دریای روان زبنده ای ملک و مکان ای مادران مانه در روی جهان ای مادران زبنده ای ملک و مکان ای مادران مانه در روی جهان ای مادران ای مادران خندیدنی گل شما فصلی بهاران شما الهانی بلبل شماست خورشید و باران شما از روی گلریزی شما گل میکند کاشانه ها از آرزی پر نورتان روشن چراغی خانه ها زبنده ای ملک و مکان ای مادران مانه در روی جهان ای مادران زبنده ای ملک و مکان ای مادران مانه در روی جهان ای مادران ای مادران سببگار خواندن من مادر من است مادرم گفت که از سر بچه من کار میکنم گاوتم نگاه میکنم اوقاتم میپزم پشاکتم میشم همه شم میکنم بچه من دوابته برابر خونم مادر چیزی عزیز است وقتی هست پدر مادر با قدرش نمیرسی هست من همین کردم با میگم هیچی نکردم برای چی؟ همه چی دستم در بود یکی مادر من نگاه کردن نتونستم پدر من ساز نگاه کردن نتونستم برای این عزت احترامی پدر و مادر بسیار بسیار مقدم نرین حج در دری خانم چه میرینم هر فردی که دعای نیکی پدر و مادر گرفته باشد حجش قبول است این همین با میگویم 30 سال ما در جامعه میرسیم هیچ گاه در فیض حالا همین فراموش نکنیم هر من وقت ندارم من سیلکارم فردی که مادر و پدر دوست میدارم خواهرش میواد دیدار بینی میکنند کمک میکنند دستگیری میکنند طبابتش میکنند غمخوریش میکنند ما فراموش نکنیم مادر ما را حس کرده به دنیا پیغمبر مادر به دنیا از دامان پاکی مادر آمده است به دنیا و این قدر مرتبه پیغمبری رسیده است از آسمان نچکیده است مادر خوب است سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید نه دخترت میگوید نه پیسترت میگوید نه نبیره و عبیره اگه کسی گید با فرزند سر برای مادر باشد برای اون تو کودکی تو فرزند هستی هری که سخنهای میگوید من نشیدم اون سخنهایی که من از مادر شنیدم بگوید برای بودم اسلام پدر و مادر بسیار بسیار اگر پدر و مادر نمیشید باش نبودید در دنیا نبودید سلامت باشید
رکنی خوش قدم آینده این میلت اندر سری گوانه ها پاینده این میلت زبنده ملک و مکان ای مادران مانه در روی جهان ای مادران زبنده ملک و مکان ای مادران مانه در روی جهان ای مادران ای مادران ای مادران ای مادران باری دیگر تنتنه‌های جشن زیبای بهار روزی مادر به همه شما مشعل افروزان حیات و زندگی مبارک باشد. همیشه سلامت باشید. Пользуясь моментом, поздравляю всех женщин всего мира, в том числе и Таджикистана, с праздником, с Днем Матери, с 8 марта. Желаю всем матерям счастья, здоровья, долголетия. Пусть всегда будет чистое небо над головой. Пусть не будет бед, не будет печали. Пусть все матеря будут счастливы. Поздравляю всех женщин Панчакента с этим прекрасным праздником. Приношу свою благодарность всем, кто сегодня устроил нам праздник. سرچشمه حیات جاودان مادران زینت‌فزای دور زمان مادران. یعنی امروز ما همه مادران از شهر دهات جماعت‌ها در اینجا جمع آمده عید مادران رو گذراندیم. من رئیس محلی مهرآباد فاطمه شریفووا کارگر تئاتر خلقی میباشم. من همه مادران خواهران عزیزان رو در روز عید مادران 8 مارس تبریک و مبارکباد گفته و آنها عمر دراز خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. میخواهم که همیشه سربلند و خوش زبان باشند و با همسرشان یک عمر زندگانی کنند و تنجی امانی ارزانی فراوانی شود. مادر چه فتاده عجیب است، از خود گذرد برای فرزند. مادر دل و جان زندگی را با مهر کند فدای فرزند. عیدتان مبارک بانوانی عزیز. همه بانوانی شهر پنجاکент را با این عید بسیار زیبا، عید بهار، عید مادران، عید زنان تبریک و تهنیت میگم. از نام خودم، از نام همه کلکتیو تشکیلات جمعیتی زنان شهر این تبریکات را میرسانم. آرزو دارم که همیشه زنان ما پیش از همه سالم باشند، همه وقت همین خیل جستجوی حیات زیبا باشند، در جمعیت ابروی بلند داشته باشند، در قبول قرارها همه وقت شرکت ورزند و همه کارشان که همین دیار ما را آباد کنند. عید مبارک شود زنهای بسیار هم عزیز و گرامی. ای مادر، حضورت پرتوی نوری خدا دارد، کنارت لذت از کبریا دارد، جهان را پاکی شیرت بپا دارد، نوای الله تو زندگانی را بقا دارد. گزارش مفصل را از جماعت تنتنوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکент بخشیده به روز مادر از کخی فرهنگ برایتان تهیه کردند فیروزه عادلزاده، خیام جریف و نیک محمد میرجانوف. عید مبارک بانوان عزیز.